बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इस्लाम और सदका। सदका एक ऐसा लफ्ज़ जो मेरे और आपके इर्द गिर्द बिल्कुल मौजूद है। हम कभी सदका देने के मुतालिक सोचते हैं और कभी लोग हमें सदका देने के मुतालिक सोचते हैं, लेकिन सदका क्या है, इसके मसारिफ क्या हैं, कौन कौन से लोग हैं जिनको सदका दिया जा सकता है और कौन कौन सी अशिया हैं जिनका सदका दिया जा सकता है। इस तरह के बहुत से सवालात मेरे और आपके जहन में हैं। आज हम चाहते हैं कि इन्हीं सवालात के जवाबात हम लें एक आलिम दीन से। हमारे साथ मारूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद शफ़ाअत रसूल मौजूद हैं। हम उनको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अल्लामा साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। बुनियादी सवाल वही है कि सदका इस लफ्ज़ के मानी व मफ़हूम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लफ्ज़ सदका, इसमें बुनियादी 3 लफ्ज़ हैं, स्वाद, दाल और काफ। यही लफ्ज़ सिद्दीक में भी हैं, यही लफ्ज़ सदीक में भी हैं और यही तीनों लफ्ज़ तस्दीक में भी हैं और यही तीनों लफ्ज़ मुसद्दिक और मुतसद्दिक दोनों में मौजूद हैं। और ये जितने अल्फाज मैंने आपके सामने दोहराए हैं, ये सब अल्फाज कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं। स्वाद, दाल और काफ के साथ जब ते का इजाफा किया जाता है तो उसे पढ़ा जाता है सदका। अब अगर इस लफ्ज़ के बुनियादी 3 माना को अगर देखा जाए तो उसका माना ये है कि वो बात जो आपको बताई गई है, वो अमल जिसकी आपको खबर दी गई है, आप उस पर अमल करें और उसका नतीजा और समरा वो आपके सामने इस दुनिया में नहीं बल्कि आने वाली ज़िंदगी में आएगा। उसका नतीजा और समरा आप इस दुनिया में नहीं आने वाली ज़िंदगी में देखेंगे। इसे तस्दीक, सिद्क कहते हैं। अब इसका ताल्लुक कुरान सुन्नत के हवाले से माल को अल्लाह के रास्ते में दूसरों के लिए खर्च करना, इसमें इस्तेमाल होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी आयात को सामने रखते हुए अपने अमल से लफ्ज़ सदका की जो वजाहत फरमाई, उसका दायराकार बहुत वसी है। गोया कुरान और सुन्नत के हवाले से आप अपने माल में से खर्च करें दूसरों पर, अपनी जान के अलावा दूसरे इंसानों पर खर्च करें। क्यों खर्च करें? इसलिए कि रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में वाज़ेह इरशाद फरमाया कि जो इंसानियत की नशो व नुमा के लिए, दूसरों इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी मेहनत से कमाए हुए माल में से जब खर्च करेगा तो अल्लाह उसके बदले में 2700 गुना ज़्यादा उसे अता फरमाएगा। बल्कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो सदका करता है 2700 गुना अल्लाह उसको ज़्यादा देगा। और फिर उसमें भी फरमाया वल्लाहु युदाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह ताला इस 2700 गुना में भी अगर चाहे तो इजाफा फरमाएगा। अब ये जो लफ्ज़ है कुरान पाक का कि 1 रुपए के बदले में 2700 रुपए का मिलना और उसका अजर व सवाब का हासिल होना, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। अब अल्लाह ताला के इस फरमान पर यकीन करते हुए, तस्दीक करते हुए, जब आप अपनी जेब से निकाल कर किसी ज़रूरतमंद, किसी हाजतमंद, किसी बीमार को आप देंगे और रब के इस फरमान को सामने रखेंगे और इसी की बुनियाद पर आप खर्च करेंगे, तो गोया
آپ مال خرچ کر کے اس عقیدے کی تصدیق کر رہے ہیں جو آپ کے قلب و دماغ میں موجود ہے. یا یوں کہیے کہ اللہ کے اس فرمان پر اگر آپ کو یقین ہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں پر خرچ کرنا چاہیے اور اس کا اجر و ثواب اتنا بڑا ہے، تو اس یقین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ عملی طور پر کوئی مثال سامنے لائیں، عملی طور پر کچھ خرچ کریں کہ جس سے ظاہر ہو کہ آپ کو واقعی اللہ کے اس فرمان پر یقین ہے. گویا ایک آپ اپنے عقیدے کی تصدیق کرتے ہیں زبان سے کہ جی میں بالکل مانتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ دینے کا اجر 2700 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے اس عقیدے کی تصدیق کریں. گویا صدقہ، مالی ایثار، قربانی کا نام ہے. وہ مالی ایثار اور قربانی کی جس کا حکم اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، اور وہ جو حکم ہے وہ بہت بڑے اجر کے ساتھ اس کا وعدہ کہ اگر آپ 1 پیسہ خرچ کرتے ہیں تو 2700 پیسے کا ثواب اور اجر. اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے چلتے ہیں تو اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ آپ اپنی جیب سے خرچ کریں. گویا صدقہ آپ کے ایمان، آپ کے اسلام، آپ کے عقیدہ، آپ کا اعتقاد جو آپ کے قلب و دماغ میں ہے اس کا اظہار آپ کرتے ہیں اپنے عمل انفاق سے کہ بھائی میرا اللہ پر یقین ہے، میں اگر اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کروں گا تو اس کا مجھے اجر و ثواب اتنا نہیں ملنا جتنا کہ اجر و ثواب میرے رب نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں پر خرچ کرنے کا بتایا ہے. وہ یہ صدقہ کا معنی کہ آپ اپنے ایثار مال اور انفاق مال سے دوسروں پر خرچ کر کے اپنے ایمان کی تصدیق کر رہے ہیں. علامہ صاحب، یہ تو ہوا صدقہ کا ایگزیکٹ میننگ جو ہے وہ آپ نے بتایا. ہمیں یہ پتہ چلا کہ مالی صدقہ یہ ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ 2700 گنا ہمیں ملے گا. مالی صدقے کے علاوہ بھی کچھ صدقات کی اقسام ہیں، یہ صدقے کی کچھ اقسام ہیں، آپ ان کے حوالے سے ہمیں فرمائیے گا کہ اور کون سی اقسام ہیں مالی کے علاوہ صدقے کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے کردار کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے جو صدقہ ہے اس کا دائرہ کار بڑا وسیع ہو جاتا ہے. ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے ملتے ہوئے دیکھا تو بڑا خاموشی سے، بڑے سرد مہری سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اپنے بھائی کو جب تم ملو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، یہ بھی صدقہ ہے. ایک تو یہ نا کہ مالی طور پر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے خذ من اموالہم صدقہ کہ ان کے مالوں سے صدقہ لے.